बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज तोलबा, मैं आसिफ राय। अजीज तोलबा, आज हमारे पास जमात नहम का कुछ काम मौजूद है। आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारे पास आज का कौन सा काम है। जी प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास इस वक्त नज्म पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख, इस नज्म में से दो सवाल आज के आखिरी सवाल हैं जो इस नज्म से हैं। बाकी हमने इसके तमाम सवालात, तमाम अशार और तमाम चीजें शायर के तारुफ के साथ कर ली हुई हैं और वो मुझे उम्मीद भी है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होंगी। अभी हमारे पास नज्म का मरकजी ख्याल है। इस मरकजी ख्याल को हमने अच्छी तरह से पढ़ना है, लेकिन इससे पहले चंद एक बुनियादी चीजें हैं। वो बुनियादी चीजें क्या हैं? वो ये कि आपने जब मरकजी ख्याल लिखना है तो ये कितना हो, मरकजी ख्याल कैसे लिखा जाता है, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। इसको पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपको बोर्ड के अंदर जो मुम्तहन है, जो पर्चा आपका बना रहा है, उसने पर्चा में एक ही सवाल में दो बातें पूछनी है। उसने क्या पूछना है? उसने कहना है पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख का खुलासा तहरीर कीजिए या इसका मरकजी ख्याल तहरीर कीजिए। अब आपके पास इंतखाब आ जाएगा। आपके पास एक ही सवाल में दो जवाब मांगे गए हैं, लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक आप पहले का दे दें जवाब या दूसरे का। मरकजी ख्याल लिखिए या खुलासा तहरीर कीजिए। अब अगर आप मरकजी ख्याल लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले पूरी नज्म को ज़हन नशीन करना है कि इकबाल ने पूरी नज्म में किस नुक्ते के तहत बात की है, किस मकसद के तहत बात की है। जब आप पूरी नज्म का नुक्ता अपने ज़हन में बिठा लेंगे तो आपको बाआसानी समझ आ जाएगी कि मरकजी ख्याल क्या होता है। देखिए, नुक्ता है कोई भी, आप उस नुक्ते के गिर्द घूम रहे हैं। मुसलमान सारे जो है वो किसके गिर्द घूमते हैं? कुरान और हदीस के। एक नुक्ता है हमारे पास। तो जब आपको नुक्ता मालूम हो जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मेरे पास जो यहां पे मरकजी ख्याल लिखा गया है, हकीकत में ये पूरे नुक्ते के गिर्द लिखा गया है, क्योंकि नज्म के 6 अशार हैं। तो 6 अशार का जो नुक्ता है वो मैंने यहां पे बयान कर दिया है। यहां पे क्योंकि मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी सतरें यानी लाइन ज्यादा है, लेकिन जो मयारी मरकजी ख्याल होता है वो 2.5 से 3 सतरों का है। बस 2.5 से 3 सतरें ही इसकी होनी चाहिए, इससे कम ना हो, इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि एक म्यार है मरकजी ख्याल का, इसके तहत चलिएगा। तो आइए इस मरकजी ख्याल को पढ़ते हैं। आप प्यारे बच्चों यूं कीजिएगा, इस मरकजी ख्याल को अपने पास तहरीर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है और ये तमाम जो नज़में मौजूद हैं उनमें से जरूरी नज़्म है, अहम नज़्म है। जी देखिएगा, उम्मते मुसलमा की तरक्की इत्तेहादो इत्तफाक में मुजम्मर है, फर्द की हस्ती तनहा कुछ नहीं है, उसकी फलाह तरक्की उसकी कौम से वाबस्ता है, जिस तरह दरख्त से टूटी हुई शाख या कटी हुई शाख। जी प्यारे बच्चों, आइए इसका आधा मरकजी ख्याल पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, कभी सरसब्ज नहीं हो सकती, इसी तरह जो फर्द अपनी कौम से रिश्ता तोड़ लेता है उसका वजूद खत्म हो जाता है। लिहाजा कौम को इत्तेहाद को अपनाते हुए मिल्लत से राबता उस्तवार रखना चाहिए। जी प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सादा सा आपके पास मरकजी ख्याल था, नज़म पेवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख। अब हमारे पास जो सवाल है वो है खुलासा। मैं चाह रहा था इसके निकात बना दिए जाएं, लेकिन मैंने ज्यादा मुनासिब समझा कि आपको खुलासा लिख के दे दिया जाए ताकि आप इसको हर्फ बा हर्फ अपने पास तहरीर कर लें। यहां पे जो खुलासा मौजूद है, इस नज्म का हो या किसी भी नज्म का हो, उसकी एक हद है, एक मियाद है, जिस तरह मरकजी ख्याल की थी। आप जब भी किसी भी नज्म का खुलासा तहरीर करेंगे तो उसकी हद यह है कि आप 8 सतरें या 10 सतरें करेंगे।
یعنی 8 لائنز ہونی چاہیے یا 10 لائنز ہونی چاہیے. 10 سے اوپر نہ جائیے, 8 سے نیچے نہ آئیے. 8.5 کر لیجئے, 9 کر لیجئے, 10 کر لیجئے. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ 10 سے اوپر کوئی آدھی لائن اور ہو جائے گی تو کر لیجئے, لیکن گنجائش نہیں ہے. کوشش کیجئے کہ 8 سے 10 سطریں ہی پوری کیجئے. اب خلاصہ کیا چیز ہے؟ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کو پوری نظم ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کے ذہن میں پوری نظم نہیں ہے آپ خلاصہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی طرف سے بہت سی باتیں جوڑ کے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. خلاصہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1/3 کرنا, کسی بھی چیز کو مختصر کرنا. آپ نے ایک شعر کو 1.5 لائن میں 2 لائنوں میں کرتے چلے جانا ہے, یعنی کہ یہ آسان فہم کرتے چلے جانا ہے آپ نے. تو جب آپ ایسے کریں گے تو یقین جانیے آپ کا جو خلاصہ ہے بڑا اچھا ہوگا, اور بڑا اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے 8-10 سطریں بھی آسانی سے ہو جائیں گی. تو آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ خلاصہ کس طرح سے کیا گیا ہے. درخت کی شاخ جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ چکی ہے وہ دوبارہ کبھی سرسبز نہیں ہو سکتی, خواہ اس پر موسم بہار کا بادل کتنی ہی بار بارش برساتا رہے. ایسی شاخ پر ہمیشہ کے لیے خزاں کا موسم چھایا رہتا ہے. درخت سے کٹ جانے کے باعث اس کا برگ و بار سے کوئی واسطہ نہیں رہتا, چنانچہ وہ نہ کبھی تر و تازہ ہو سکتی ہے اور نہ پھل پھول. جی پیارے بچوں, بقیہ حصہ بھی اس خلاصے کا پڑھ لیتے ہیں. جی, اور نہ پھل پھول لاتی ہے اے مسلمان, تیرے باغ میں بھی خزاں کا موسم آیا ہوا ہے اور اس میں کہیں کوئی پھول کھلا ہوا دکھائی نہیں دیتا, اور اس پر اس حد تک ویرانی چھا چکی ہے کہ اس باغ کے درختوں پر نغمہ سرائی کرنے والے پرندے بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. لہذا اے امت مسلمان, کٹی ہوئی شاخ سے یا کٹی شاخ سے سبق اندوز ہو. فطرت کے قاعدہ کے مطابق کٹی شاخ کبھی ہری نہیں ہو سکتی. اس لیے اے امت مسلمان, تجھے بھی اپنی قوم سے منسلک ہو جانا چاہیے. جس طرح شاخ درخت سے جڑی رہے گی تو ہری رہے گی ورنہ نہیں. جی پیارے بچوں, کتنا سادہ سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا. امید کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا خلاصہ آپ کے ذہن نشین بھی ہوا ہوگا, آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے, اپنے پاس تحریر کر لیجئے, یہ بڑی ضروری ہیں. اور آپ کی 4 ہی نظمیں ہیں, ان میں سے یہ نظم جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے, اس کی اہمیت بڑی ہے, لہٰذا اس کو اچھی طرح پڑھ لیجئے گا, یاد کر لیجئے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.